नुन्या गांवाक आमी आसा गटार खंय नवें बांदलें, सायडीच्यान प्रोटेक्शन वॉलय बांदली, ही तुमकां दिसता ही नव्यानी बांदलेली प्रोटेक्शन वॉल, पूण फक्त इतलेंच की माती कोसळपाक लागल्या, शिमीट लायिल्ली ना, पूण नव्यानी बांदल्या, कित्याक कागदाचेर तरी ही प्रोटेक्शन वॉल बांदल्या म्हण पयशे काडून व्हेले. आमी कित्याक म्हणया की बांदली ना म्हणलें जाल्यार आमी चूक करता आनी तें सारकें. सो आमी हेंच म्हणया की प्रोटेक्शन वॉल बांदल्या पूण ती आमकां दिश्टी पडना. ह्या जाग्यार 10 लाख काडून व्हेले, कोणे व्हेले ते आमी मुखार सांगतले. आतां हें पळया, हें गटार जें आसा बोट लायल्यारच कुडके येता, भितर माती. गटार बांदली म्हणया, बऱ्यांतले बरें गटार बांदलां. आनी हो पळया हो रस्तो, होय रस्तो आमी बरोच डांबोर घातले म्हणया, व्हांवलो ना, एकदम बरो रस्तो, कित्याक पाड म्हणटा तें म्हणप ना. आतां आमी मुखार येवया. 3 प्रोजेक्ट, तिनूय कामां आमचो दिलावर खान हेका करपा खातीर टेंडर आउट जाता, वर्क ऑर्डर दिल्ली वता. दिलावर खान टायमा भितर तेजी कामाच फास्ट, टायमा भितर काम करता आनी काम केलें म्हण कंप्लीशन सर्टिफिकेट पंचायती कडेन मागता. आनी ह्या खातीर बुंडा वर्गाक तो लेटर बरयता. बुंडा वर्ग काम जालें, कित्याक बुंडा वर्ग ही कामां चेक करपा खातीर नंबर 1, तेका कामां केली जाल्यार केल्याच म्हणटा तो. ही जी कामां ही बुंडा वर्गान पयली शिवाय बुंडा वर्ग कदापि म्हणचो ना की कामां केल्ली ना. कामां तरी दिसता आमकां, शिमीट लायिल्लें आसा, प्रोटेक्शनान बांदलेलें आसा, बऱ्यापैकी कामां जाल्या, बुंडा वर्गान ताप केल्लो ना. रोखडेंच लेटर बरयलें BDO की कामां जाल्ली आसा, डिस्पोजल जो अमावंट फॉर्म 24 जाय तो दिवचो. BDO ऑफिसूच टायम करना, कामां जाली जे अमावंट आसा ह्या दिलावर खानाक दिवचो, कित्याक कामां बऱ्यापैकी जाल्या. सो आतां आमी प्रश्नाचेर आन्सर मागया, उत्तर मागया. बुंडा वर्गाक आमी विचारपाक सोदता की विचुंद्र्याक बांदलेलें गटार जे आल्बर्ट पचेको घरा कडल्यान रमेश गांवकारा पर्यंत आसपाक जाय आसलें, तूं म्हणटा की चुकून तें गटार खंय उमेश गांवकाराच्या घरा कडल्यान घेवपाचें तें संतोष नायकान खंय घेतलेलें ना. आमी विचुंद्र्याक वासपूस केली, पूण आल्बर्ट पचेको टू उमेश गांवकाराचें घर सोदपाक आमी लागले जाल्यार तेजें घर खंय साजिणीक थांबता, साजिणीक मेळटा. सो इतलें लांब गटार बांदपाचें काम बुंडा वर्गाकच करपाक शकता. संतोष नायकान आल्बर्ट पचेको टू रमेश गांवकारा पर्यंत हें गटार बांदपा खातीर ठराव पास केल्लो. गटार आल्बर्टाच्या घरा कडेन ना आनी गटार जे साजिणचो उमेश आसा तेज्याय घरा कडेन आमी पयल्ली ना. सो गटार खंय बांदलें, कशें बील पास केलें, बुंडा वर्गान थंय गटार बांदलें, पूण आमकां दिसना आनी विचुंद्रेच्या जनतेक दिसना. पूण आमी नुन्याक येवया. नुन्याक तरी हें गटार बुंडा वर्गान चकचकीत हांगा प्रोटेक्शन वॉल बांदल्या. पळय हांगा माती म्हणटा ती ना. बुंडा वर्गान पयशे पास करपा खातीर दिलावर खानाक सायन मारून सर्टिफिकेट दिली. ह्या जाग्यार रस्तो आसा, तोय रस्तो व्हांवलोच ना, तोय रस्तो बऱ्यापैकी आसा. गटार जे आसा ते गटार कांयच जाल्ली ना, बऱ्यापैकी आसा. सो असो आमचो बुंडा वर्ग, जेका फक्त दिसता ते ह्या टेंडराक जे पयशे आउट जाल्या, कितलो लाखाचो टेंडर, आनी टेंडर आउट जाली नंतर जमनी वयली कामां कितेंय जावं, ही कामां व्हांवल्यार जाता, कामां करना जाल्यार जाता, तरी आसतना बिलां पास करून दिली. नुन्याक आमी जेन्ना आयिल्ले आसा, नुनेच्या ह्या गांवांतल्यान आमी स्टोरी नॅरेट करता. प्रोटेक्शन हॉल बांदपा खातीर 10 लाखाचो टेंडर आउट, पूण प्रोटेक्शन हॉल ह्या जाग्यार तुमकां दिसलीच पडपाची ना, कित्याक ही आमकां दिश्टी पडना. ही बुंडा वर्ग, दिलावर खान आनी BDO ऑफिसाकच दिश्टी पडटा. पयशे खंय गेले, पास जाले, कॉन्ट्रॅक्टरान व्हेले. सो आमी गटाराचे बद्दल उलोवया. गटार हांगा बऱ्यांतले बरें बांदलां, भितर सगळे शिमीटच, माती म्हणटा ती ना. सो आमी बुंडा वर्गाक आनी प्रश्न विचारया की कितें जालें, जी कामां तुज्या कार्यकरी भितर जी जावपाक लागल्या, दोळे धांपून तूं सायन मारून दिवपाक लागला. सो आयज होच प्रश्न येता की पयशे खंय गेले, तुजो वांटो कितलो, हें तूं कित्याक करपाक लागला. एक कडेन चूक म्हणया, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना तुजी चूक जाली, नॅशनल फूड सिक्युरिटी एक्ट तुजी चूक जाली, विचुंद्रेचें गटार तुजी चूक जाली, उरमुट्या वाड्या वयलो रस्तो तुजी चूक जाली, गणपती विसर्जनाची शेड तुजी चूक जाली, नुनेचें गटार तुजी चूक जाली, नुनेची प्रोटेक्शन वॉल तुजी चूक जाली, नुनेचो रस्तो तुजी चूक जाल्यो. आनी इतल्यो चुको जाता कश्यो. सो आयज आमी म्हणया की ह्या चुकींतल्यानच तूं पयशे करपाक लागला.
जितली चूक जाता तितले पयशे बुंडावराक ओडपाक लागला. बाकीच्या दिसना काय कितें. आमी ह्याच खातीर जे कोण कन्सर्न लिडर्स आसा तेणी नुन्या येवचे, प्रोटेक्शन वॉल पळोवची, गटार पळोवचे आनी हो रस्तोय पळोवचो. आमी नुन्या साकून ही ग्राउंड रियलिटी घेवन आयिल्ली आसा की आमकां तरी दिश्टी पडना ही कामां जाल्ली आसा, पूण दिलावर खानान बुंडावराकान कामां जाले म्हण पयशे तिजोरींतल्यान घेवन गेल्लेय आसा. सो आमी नुने गांवच्यान ही स्टोरी नॅरेट केल्ली आसा, रियलिटी तुमकां दाखयल्ली आसा. देव बरें करूं. नमस्कार. थँक्यू.